अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल रोस्टम पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाए जाने पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फायजीसा की रूबरू हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग रखी है, जबकि फैसल वोडा माफ़ी मांगने से इनकारी हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये हो सकती है कि फैसल वोडा को सजा सुनाई जाए और डिसक्वालिफिकेशन का सामना करना पड़े। लेकिन देखना तो ये भी है कि फैसल वोडा, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा समझा जाता है, क्या जस्टिस काजी फायजीसा इस्टेब्लिशमेंट के किसी हरकारे को सजा दे सकते हैं? अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ना पड़ता है। अदालत जो चाहे वो करे, और अगर कोई माफी मांगने से इनकार करे तो यकीनन डिसक्वालिफिकेशन की तलवार उसके सर पर लटक जाती है। अच्छा, इस मामले की तरफ तो बाद में आते हैं और इसमें अभी क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपके सामने रखूंगा। लेकिन अहम मामला यह है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ट्वीट, एक वीडियो पोस्ट करने पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के मरकजी रहनुमा, जिनमें बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और उमर अयूब शामिल हैं, एफआईए ने तलबी के नोटिस भेजे थे। और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर एफआईए के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जबकि उमर अयूब ने अपने वकील की वसातत से एफआईए को तहरीरी जवाब भेज दिया है। अब जो तहरीरी जवाब एफआईए को भेजा गया है वो लेने के देने पड़ गए के मुतरादिफ है। यानी आप यूं समझिए कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। ऐसा सवाल पूछा गया है कि जिसका जवाब अगर सामने आ जाए तो मेरा ख्याल है कि मामला काफी हद तक जो गुत्थी उलझी हुई है वो सुलझ जाएगी। अब बाबर अवान साहब जो सीनियर लॉयर है, उनकी वसातत से उमर अयूब साहब ने जो जवाब एफआईए को जमा कराया है, उसमें उनका ये कहना है कि ये हतक आमेज नोटिस जो एफआईए की जानिब से मेरे मौक्कल को भेजे गए हैं, असल में इसमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र है। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इस वक्त रियासती तहवील में, यानी रियासत के पास मौजूद है, काबीना डिवीजन में मौजूद है, रियासत के पास ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड है। उसमें तारीखी हवाला जात दिए गए हैं कि 1972 में जो हमूदुर रहमान कमीशन है उसने इंटरिम रिपोर्ट जमा कराई थी, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट 1974 में जमा करा दी गई थी, जो आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर दो अहम लोगों के तहरीरी बयानात भी कलमबंद हैं, एक जनरल न्याजी का और दूसरा जनरल याहिया खान का। वो क्या कहते हैं, उनके पास कहने को क्या है, हुआ क्या था, ये सब कुछ तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में दर्ज है जो इस वक्त रियासत के पास है। तो बाबर अवान साहब ये कहते हैं कि हमें केस को तैयार करने के लिए, अपना मौकिफ बयान करने के लिए, वो पार्लियामान के फ्लोर पर हो या अदालती फ्लोर के ऊपर हो, हमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम की जाए। ये वो सवाल है जिसका यकीनन जवाब कम अज कम एफआईए के पास तो नहीं होगा, और एफआईए के पर भी जलते होंगे कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो आज तक पब्लिक ही नहीं हुई। सवाल तो ये भी है ना कि हमूदुर रहमान कमीशन कौम की नजरों से रिपोर्ट जो है वो कौम की नजरों से ओझल की क्यों गई। और आज बाबर अवान साहब ने बड़ा टेक्निकल सवाल अपने इस दरखास्त के अंदर उठा दिया है कि असल में तो मेरे मौक्कल को हतक आमेज नोटिस एफआईए ने भेजा है और एफआईए से ये दरखास्त है कि जरा ये जो रिपोर्ट की नकल है वो हमें लेकर दे ताकि हम अपने केस को तैयार भी कर सकें। और फिर मेरा मौक्कल जो है वो अपोजिशन लीडर भी है, ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, एक पॉलिटिकल फिगर है, और पार्लियामान के फ्लोर पर भी इस मामले को टेकअप करने के लिए हमें हमूदुर रहमान कमीशन की नकल फराहम की जाए। अब हमूदुर रहमान कमीशन की नकल फराहम करने का मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, बल्कि माजी में खुद नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, और सेनेटर अफनानुल्लाह हों, ख्वाजा साद रफीक हों, एहसन इकबाल हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर ज़ोमा जो आज लकीर की दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, वो मांगते रहे। हत्ता कि जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से भी ये अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त दिए गए जब वो एक बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हिस्सा थे। यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो एक केस के दौरान जस्टिस काजी फायजीसा ने ये कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा होना चाहिए और ये लोगों को देनी चाहिए। फिर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इस पर तो कोई शायद किताब भी लिखी गई है एंड दैट बुक इज आउट इन द पब्लिक। तो जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जानिब से कहा गया कि वो तो शायद भारत में किसी ने किया है। यानी जस्टिस काजी फायजीसा, यानी काजी खुद मुतकाजी था इस बात का
کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ کیا جائے اور اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے, لوگوں کو پڑھنی چاہیے. یعنی وہی بات جو مور اور لیس آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں, وہ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کر چکے ہیں, وہ ماضی میں نواز شریف بھی کر چکے ہیں, ماضی میں مریم نواز شریف صاحبہ اور جو ان کے پارٹی کے جو اہم زعما ہیں وہ کر چکے ہیں. تو پھر آج یہ سوال تو پوچھنا چاہیے نا کہ اس رپورٹ کے اوپر کیوں اتنی لیدے ہو رہی ہے, جو رپورٹ آج تک منظر عام پر ہی نہیں آ سکی, پبلک ہی نہیں ہو سکی. تو پھر کیا بات ہو رہی ہے, اس کو پبلک کر دیجئے, بتا دیجئے لوگوں کو کہ اصل حقیقت کیا ہے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک. پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج بڑے ہی امپورٹنٹ کیسز, جو نمبر ون یہ کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں, جو 13 رکنی بینچ ظاہر ہے وہ سن رہا ہے. ارشد شریف قتل کیس کا معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. آج بیرسٹر گوہر کی جو درخواست تھی جس پر انہوں نے بائیو میٹرک کرایا تھا ایف آئی اے کی جانب سے طلبی کا معاملہ, اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس لگا ہوا ہے. اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ٹرائبونلز جو اسلام آباد کے 3 حلقوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے دائر درخواستوں کے اوپر انتخابی عذرداریوں کی درخواست کے اوپر سماعت کر رہا تھا, ٹرائبونل میں آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدم دستیابی کی وجہ سے اگلی تاریخ پڑ گئی ہے, یعنی سماعت پینڈنگ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نون, تاثر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد سے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جیتے. اب وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان 3 امیدواروں کو جب وہ ہار رہے ہیں ٹرائبونلز کے اندر, تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے. اور جو حکومت وقت ہے اس نے ایک آرڈیننس بھی منظور کرایا کہ ٹرائبونلز کے اندر حاضر سروس ججز نہیں بلکہ ریٹائرڈ ججز ہونے چاہیے. تو کبھی امکانات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ٹرائبونل جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے اس کو تبدیل کیا جائے, یعنی جج کو تبدیل کیا جائے اور کسی ریٹائرڈ جج کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی جائے, اور الٹیمیٹلی اس ٹرائبونل سے پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 امیدواروں کی فتح کا اعلان بھی ہو جائے اور ان کو ونڈیکیٹ بھی کر دیا جائے. یعنی جس بدترین انداز کے اندر ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے, خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان استعمال ہو رہا ہے, نہ تو اس پہ کسی قاضی کی زنجیر عدل ہلتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے, اور اگر بات ہو تو ظاہر ہے پھر اس پہ بصورت دیگر جس کو کہتے ہیں نا کہ کارروائی اس کو بھگتنا پڑتی ہے. ابھی فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس کیس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس طرف کھڑے ہیں, لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں یا لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.